kining sala o kining kaayo lahi-lahi gid sila og kinaiya nya lain-lain pod sila og pagtubo or paglambo. Ang maayo kung atong isigig bandilyo mamatay siya ba og sige nimo og bandilyo, sige nimo sana kanang imo gyud bang ipagarbo ba, mamatay siya, dili na siya hinuon maayo. Sakto ba? Mo lagi kung imo gyud siyang ipakita bag maayo, mamatay siya. Nya kining sala kung imo siyang ipagarbo, mo grabe siya. Pareha ng sala nga magpakuan yun ka, magpatagad ka, nga imong ibutang yun ang imong mga naong pananglitan o government official ka, nga imong yung ibutang ang imong naong sa imong mga project, a project of ana imongan hangtod ana mo grabe na gid na hangtod na lang yun nga bisag unsa kagamay sa butang imo na gyud butang sa imongan, maanad naman ka ana kanang pamakak nya lantaran yun mamakak yun ka kanunay. Hangtod na gyud perti na gyud nimong bakakuna. Muna nga ang mga tao magtan-aw nimo, makaingon gyud sila nga bakakunang tawhana nga ana. Muna siya mura bag mahimo kang mapagarbuhon. Unya kung kining kaayo og imo ni siyang ihilom, mutubo na siya maayo. Ano bang imo siya bang itago ba, imong isikreto ang kaayo, mutubo sama nang muhatag ka, dili ka magpagarbo, dili ka magsigi o kanang pasundayag, perti na gid nimo ka manggihatagon, mag-anam jud kag ka manggihatagon, wa nay honong. Pero magsige kag pagarbo, ighatag nimo gusto jud kang daygon, og di na ka daygon, moingon dayon ka, usap pay layog nato. Kita pay nang hatag, kita pay libakon. Pero og wa ka anang huna-hunaa, isikreto gyud nimo ang imong panghatag, abi sag libakon pa ka, sige ra jud kag hatag, mo grabe na gyud ang imong kamanggihatagon. Anang imong naong imo nang isikreto lang ang imong beauty ba, imo lang isikreto, di lang gina nimo pintal-pintalan imong naong aron ma-emphasize gid ang imong beauty kunuhay. Abisag naa pay musaway nimo, porti nimo ka relax ka, pero imo ginang i-emphasize ang imong beauty, kay naalagi jud kay beauty nya imo yung ipagarbo, naay mo saway nimo, discourage ka hasta ang imong beauty di na nimo ma-appreciate, no? Bantay mo na, mamatay ba na gwapa gid unta ka nya imo magyong gipagarbo, sus gisaway man noon ka kay na magina mga baser nya ang imong intention kay imo magyong ipasundayag, gisaway man ka, magsige na kag kusmod igakita nimo atong gasaway nimo, perti na nimong batiag naong hinuon. Nakuha mo? Pero imo lang nang itago, ano bang, di lang dyan ka magngandoy nga, daygon ka, nya di lang dyan ka mo emphasize anang imong naong, na magipanahon nga sawayon ka. Pero may nga rasad kang, okay ra kay sa tinud-an na kontento man jud ko ani akong naong. Mosamot na hinoon kag kagwapa. Kaya nga naman,
smiling man ka kanunay, relax man kag naong, ang mga tao kakita nimo magsigon gwapa gid na niya siya. Di man kay siya gwapa bay siya. Pero tanawa yang naong maatra ka kay kuan kay ba kanang malipayon kay siya naong. Ana. Pero kanang mga gwapa, gwapaha o siya na kusmod kay naong ay malditam na. Ano, mapapas na nun imong kagwapang. Muna, ang buhaton di ay sa mga grasya nga naa nato matud pa ni Kristo kung imo na nang ipaambit ayaw gyud pangandoy nga gantihan ka dinhis kalibutan. Sikreto lang niya ang muganti nato di ay ang naghatag ana. Nya unsaon man ta niya pagganti? Dugangan niya. Iyang punan pananglitan kanang pag-ampo. Nya mag-ampo ka nga di na jud ka gustong daygon ba nga makita gyud kas mga tao nga porte gid nimo kabalaan anha jud kas publiko magdupas imong kamot magana. Anang maningkamot kag ampo ba ngadtos Ginoo nga didto sa imong kwarto bisag ikarang usa makigistorya kas Ginoo kay ang surrender gyud Ginoo mao na ang pag-ampo. Istorya na sa Ginoo nya maminaw kas Ginoo. Musamot na Ginoon kag kasuod sa Ginoo nga hasta ang yawa dili na makaistorya nimo kay close da kay mo sa Ginoo, dugangan sa Ginoo ba ang kasuod. To magsikag pasigarbo gyud kag maayo, sulob jud ka anang mga sinina pre aning gisulob pare. Nya gusto jud kang nindot kay katan-awon inig ampo nimo magbrunda gyud ka bana magbutang jud kag daghang erosaryuhan ikaw it imong liog ana na mahimo na nun nimong pagarbo noon mahimo na nun kang hinawayon sa uban kay di sila magbrunda moingon naman ka naong simba ang brunda moingon ka nga di sila magrosaryo manaong buang ay di magrosaryo da wa na noon ang imong pagka moingon na noon ang uban, mukanta na noon nag santong kabayo. Banal na aso, santong kabayo. Naikantay na di ba? Kabadulungog mo na. Banal na aso, santong kabayo. Kay, sakay ko no siya jeep, kita ko no siya sa atbang niya nagrosaryo. Gala na, may dagan mag-ana sa sakyanan, magrosaryo ba? Niya, human, ni para siya sa sakyanan tungod yun sa simbahan. Nga kay wa may jeepney stop niingon ang kaning ang driver nga sa unahan lang po kay walay naay manakop ana so nagyaw-yaw kuno ang kuano katong karosaryo yaw-yaw mo to ingon siya banal na aso santong kabayo ana siya nya kanang sala kun imo na siyang kanang imo na siyang i-expose o imo na siyang i-expose ba kanang imong isulti ang sala kanang pangawat nangawat ko unsa may hitabo mahunong na mamatay ng sala kung imo na siyang i-expose ba imo na siyang isulti. Kung imo na siyang isulti in public, kanang mukuha na, mamatay. Mao bitaw na nga naagini natong kumpisal, part man na sa pag-expose sa sala. Kana bang moduol kag pari, nya moingon ka ako padre nakapangabit ko. Igsulti nimo ana, imong i-express. Imong angkonon niya imong i-express nga nakapangabit ka maminus-minusan gina imong kabit kay moingon man tong pari unyag mamatay ka karong gabi unsa kay dangatan nimo impierno gyud ko ani pader nya mobalik pa kasi imong kabit adili na ko pader ana magunahon na ka kay maimpierno man ka ni gawas nimo sa kumpisalan moingon ka lami pamanggit to maingon na saga last na lang ni ato balik ka nga to pero na konsensya nakakaging na naman kaspari nga sala na so igabuti mo dito maingon na saga tilan sala magiding ni kay imo mang na expose
Pero guwa gani, maingon ang imong asawa, mura nagkabit na nimo dong si kuan kay suod man kay mo tanan hilom diyan tamparoso tanon kapataka man lang kag kuan sulti. Ana, imo itago ba? Oy, hantod noon mamanghuran gitong anak ato. Imbis usaron ta to kabuok mamanghuran. Kay motubo mo nagmaayo, ang sala kun imo nang itago. Mao na karon nganong ni grabe man ang korupsyon sa atong nasod. Gikan sa una, milyon-milyon rato. Katong bag-o pa kong nakamatngon og buot. Dako na kay nga isyo makanay 400 million, 100 million nga ilang gikurakot. Pagsunod ato, college nako, muhisgot nag-billion ang nangawagtang. Perting dako ang isyo basta nanay billion nga hisgotan. Oy, kadako ni gasto og 10 billion ni gasto og 50 billion. Why makitang project? Asa naman ni dako kay nang isyo. Tanawa karon ang anong nahimo man ang trillion. Tungod kay ang style magod sa atong mga government officials nga naghimo ni ana, magsabot sila ilag yung tabunan. Mao nang mudako siya maayo kay ila mang jung ipamakak, ila mang i-justify maayo, perting mudako gyud mo grabe. Karon lang kanang flood control mao man sikat kay karon. Flood control perting tinabunay nila ana kay daghan man di kayong na-involve ana. Kadtong mga malita-malitang kwarta ang kinadaghanan ato gikan mas flood control nga budget. Maunang daghan man ding nakadawat. Naamang ganiroy mga amot o unsa nakatinuod. Ang kadtong gikan sa kampo kunuhay nila ni Marcolita o ni Senador Cayetano na malispikas na aroy bag-o nilang pa-expose nga mga Marines. Uy, gihisgutan man nga. Uy, nakahatag pud mi ana niya. Mao ding ni bali day kuno kay naa day sa hatag hadlok sa day sila nga pero nindot unta to nga wa sila ni bali nya inigsultis mga Marines o kani siyang kuana senadora kaning congressmana nakadawat sa ni kay amo ning nahatagan pila ra may pag-angkon bitaw nakadawat sa ko pero nagmahay nako og mao bitawng ari ko diri sa panig sa mo investigate gyud ani aron sad ko maimbestigahan o makat-on ko sa pagpatay aning akong pagka-hingwarta dinhis gobyerno. Sus, kung isulti na sa senador, mahimo gina siyang tawgo na siya hero. Tawgo na siya og usa ka tawo nga maayong mualagad sa katilingban. Di ba? Kana bang muangkon ka ba? Parehagod ni Dimas ba? Kaila mong Dimas? Oo. Kato Dimas katong gilansang dias tuong bahin ni Jesus. Nya dias pika si Istas. Si Istas, iya yung tabunan niyang sala. Ay ikaw, Ginoo mga kanaog diha. Nya luwas asad mi. Pakaruning noon siya ba? Nga wa siya isa. Si Dimas dito spikas niingon man. Bay, wa ka mauwaw na imong gisulti. Kining tawhana nga nalansang tipo nato. Wa man ni siya isa. Kita ang ngayon ta ilansang dinhi kay sadaan man ta, dagko magitagsa. O, yang giangkon, gi-expose niya. Unsa may resulta? Nakakita siya Ginoo. Nakita niya si Jesus nga Ginoo. Ningon din siya, Jesus, hinumdumi ko ha kung maghari na ka. Dritso dahil ingon si Jesus, karon dayon, kuyog ka na akos paraiso. Nilingay mong tupad. Ning na i-expose na nimo. Tingna ba, i-expose na nimo. At tingin ninyo, kamong mga bana nga nakapangabit o kamong mga asawa nga nakapangabit, isulti ra gud na nimo sa imong bana. Kam ikaw sang bana, isulti na sa imong asawa nakapangabit ko day. Natanawa di ba matamparusan ka? Nga igtamparos maingon ka, dawato nako bisag imo pa kong patyon basta nakapangabit gyud ko. Igkaugma ana di na kaganahan mo balik sa imong kabit oy. Di idyo ka ganahan. Nga ang imong asawa, tamparoson ginong kag maayo ay siguro dunggabon pa ka. Pero di man sa kanya patyon, tapsing-tapsingan raman nagdunggab.
So igo ra kang ma-ospital. Nga inig ka ospital na nimo adto kas ICU. Moatiman ra man sa nang imong asawa. Nga magsige ra jud kag ingon, sorry gyud kaayo kay saon na tintal man gyud ko. Din adyo ka kapangabit. Di ba? Mausa na ang mga senador, kanang mga congressman, kanang naas executive department nga nangawat aning trillions, nagdawat ang mga malita. Kung ila lang ginang tugutan na kaning hearing bitaw sa kaning mga lead person sa maanang 18 Marines, 14 Marines, 7 Marines, kana sila si Catus Gutisa, kana sila sa mga Saldico, ila lang ginang tugutan nga sundo nag-asa na pado ng ilang gisulti nya tinuon gyud na, tinudon gyud nagpangita nya kadtong mga congressmen, kadtong mga nas executive, kanang naa senador nga naka benepisyo ana muangkon sila sa ilang sala for the benefit of the Filipino people nga nagantos karon nga nangamatay ganing uban tungod atong flood control nya ila ginang angkonon mulambo gid ang Pilipinas ngano man mamatay ang korupsyon. Mamatay. Nya mga isilag pasaylo sa atong kuan nya prisuhon sila, prisuhon. Wa man tay death penalty. Prisuhon ra na sila. Nya magpapriso lang po sila didto. Nya moingon ra sad sila inig interviews media nganong gibuhat man na nimo sir? Natinta lang gyud. Tintal gyud ko. Nya di na jud ko angayan aning molingkod sa gobyerno. Pangita lang mo dihag mga buutan-buutan. Nya mo support ra ko. Ana, tawgo na silag mga hero eh. Nya mulambo ang Pilipinas kay ngano man ang kadtong sunod mo lingkod kani silang nangangkon sa ilang sayop mao naman sa tuy mutan-aw nya moingon man sila ikaw pareha ra ka nako sa una gadal kag dimalas Pilipinas kanang imong gibuhat karon publish na sa kas imongan diha araw na sad inka a project of mao ginagibuhat na ko sa una padung ra sad kas pagpangawat ana kanang imong pangandoy nga dili ka mailisan karon maka second term pa ka maka third term pa ka mao sa nay pangandoy na ko sa una ni sangko gyud kog pangawat nya kanang congressman nga or kapitan ba ka or mayor ba ka nga inig ka lingkod gyud magpausab dayos balay iya ding paninduton yang balay moingon man to katong nangawat sa una moingon to kana imong style nga dayon kag panindot ana imong balay palit din kag imong sakyanang nindot mga alahas mao sa nay style na ko sa una mosangko gyud kag pagpangawkaw ana di ba nindot nya motuo ka mo huna sa inyong hunahuna mosulti ka ani mobuhat ka ani kan aron nangawat sa atong mga panudlanan og di sila mobuhat ana mamatay gid ning Pilipinas. Pero ang pangutana ikaw rong galingkod mobuhat ka kana. Oy. Imo kang i-expose ang imong sala sama anang sala nga moingon kang wa koy ikapalit og raffle ticket. Nya naa day kay 500 diha, nya 200 ra ang raffle ticket. Nya moingon kang wa. So unsa may nas imong kasing-kasing kadaw. Kadaw. Oh. Giling niya imong tupad ing naa kay 200 diha. Ingka moingon sa na imong tupad wa ko magdaoy tuas amo. Insya onya mobalik ka dinhi aron mo palit og raffle ticket. Insya karon si manaha mo palit ko. Ay sus ika ugma na mudaghan na imong kwarta dugangan man nas Ginoo. I-times ko na niyag 100. Munang moingon si Kristo ang nagbuhat niining pagampo sa tago gantihan pasabot dugangan. Ang dili mo buhat niini nya magpagarbo hinoon kuhaan. Mao na ato nang timan-an sa unang pagbasa si Elias bisag siya na lang usa gitabangan siya sa tanan ni padayon og sunod sa Ginoo wa na siya daygas katilingban gani gipanghimaraot siya sa katilingban pero giubanan kuyugan gid niyang Ginoo nagtago na lang gudto siya pangitaon pa gid siya
pero didto gid siya ni alagad sa Ginoo. Niabot yung panahon nga nisikat siya. Imbes gikontrahan siya 450 man tingali to ka mga propeta, karon anay gasunod-sunod niyang mga 500 ka mga propeta. Ning kuan gid ba? Ning lambo gyud ang iyang gahom niya si Eliseo nga iyang murag assistant nga batan-on nga propeta maoy iyang gibinlan sa iyang gahom. Og ang Ginoo gyud mismo mo'y nikuha ni Elias dinhis kalibutan, gisakay siya og chariot of fire. Gipakita gyud ba nga ang Ginoo gyud ay mao gyud nag-uban ni Elias, dili ang tao. Sige. Last na lang lingi sa imong tupad. Ing na di ko gusto nga daygo nimo. Na di na ko gusto nga daygo nimo. Gusto ko ang Ginoo gyud mo daig nako. Nindota na no. Mao na sa inyong pagpamalit og raffle tickets, sa inyong paghatag og donation dinhi, naningkamot gyud ko nga dili nako isulti ang inyong mga ngalan. Aron Ginoo ra gyud mo tan-aw sa inyong ngalan, no? Ana na siya. Nabte mangutana nako, pader wa lagi kay basa-basa dihag mga ngan. Daghan man kay nang donations, daghang and donors nako. Mao mo gisultis Ginoo nga itago gyud, itago. Mo na ang ako rang isulti pila ka buok raffle ticket ang nahalin. Namo ni raffle tickets na to karon niabot nag 25,636 ang atong halin. So atong pakpakan ang atong namalit ani. Ginoo nakakita ninyo, ginyo paning dugangan, perting nindota. Og di sa mumudugang, bahala na mo sa buhay ninyo. Unya ang atong pag-agi sa pagpalit dinhi na ata diha sa opisina, diha sa gilamisas gawas. Unya naa sa daghang na maligya og mga raffle tickets ni tabang nato, ni remit na gani ang uban sa ilang mukuha sila one stop, good as sold nya ilang ipamaligya. Tabangi lang sana ninyo. Sa ato sa mga online parishioners, mamalit pod sila, ipadaan nila sa atong bank account, kining atong GCash, kining atong kwarta padala, nay nindot kay ninyong buhaton. Nya, mo message lang mo nato nga Father para ni sa kuan ha kining kwartahan gipadaan ako diha sa bangko ba, GCash ba o sa atong kwarta padala. Nya ang ticket sa amo rasang ipadala ninyo pinaagi sa social media or online nga paagi. Picturan ipadaan ninyo. Nya wa gani gipada paningi lang sa mo padero wa palagi mapada akong ticket. Follow up ba kay basig umit na to. Ana ra. Nya unsa may mahitabo? Ang Ginoo nay muganti nato. Ayaw na lang anang premyo. Ang Ginoo gyud ang ganti gyud Ginoo. Nya tabang sad mo sa atong social media platforms kay naamo sa ni say ganti ang Ginoo ani ninyo. Muna kaning akong YouTube channel, kaning Padriciano Ubod, na ana ni Roy mga 294,000 ka subscribers. Sige lang gid mo view, like, share og subscribe. Ikaw lang ba og ang Ginoo niya imo nang ipang-share kay part sa na sa atong pag evangelize sa uban. Tabang mo nako ana nya human dayon inyo dayon ang puy-an ang inyong nakatunan. So dako kay ganting Ginoo ana. Nya monitorsan mo sa atong social media nga Facebook kaning Archdiocesan Shrine of Santiago de Apostol. Mo grabe sad ang atong pag-spread labi na sa atong mga taga Compostela nga tuanas gawas. O gid mo'y nindot kayo nga mo monitor ani para ma-updated mo sa atong mga activities dinhi labi na karon coming atong pista. Mao na siya makapahimo natong balaan unsay buhaton nato sa sala atong i-expose in public at least to the priest during confession. Nya unsay buhaton sa atong nindot itago lang na Ginoo lang maoy tuguti nga makakita ni ana.